Hi guys, gitawag kong mama so nidool ko. Abi na tag unsa. Tara. Hi. Oh. Ngali mo? From Kalawag. kay para lutuon unyang hapon or ugma. Wait lang guys ha, kay wala pa ko nahuman og panguha. Mag-uta na sad mi. Manaman may sugba. Uy. Oh, dire rasa na diya, dire sa ko. Tungkol sa daghang sulom, so gamitan na tong sanggot. Nanguha ang di tagiya. Charis. Charot, ako'y nagtanom ani. Excuse me, Lods. So, oh, do not forget to subscribe, Mama Tata Mix Vlog. do not forget to views. Like and share. Views lang ha, views. Thank you. Do not forget to subscribe on YouTube, Mama Tata YouTube? Mix Vlog. YouTube. Yes. Oh, dalaha dito Dili sa na carry. kusina kay wala na ko nakita. Tara. Bye. Bye guys, mag-utan sa ako. Babush!